बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कैसे हैं आप सब लोग? Allah has been so kind. I have all my prayers for you all. I have all my wishes and I'm sending all the positive vibes to you all. I am going to share 18 different rules, golden rules of happiness. I hope you're all ready. What all I want you to do today is that just take a piece of paper and a pen and start writing down. Even if you have missed the live session, doesn't matter, you just write down. अभी तक सायरा नहीं आई क्योंकि सायरा का आज मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया, Where are you? We want you and we want you to come live and talk to us. So here I am and Sarah is not here as yet. So here I'm waiting for you, Sarah. Come on, come up and just write down these 18 golden rules. I think I won't be able to share all those 18 different rules, but I am going to share, say, maybe we will be doing it in 2 sessions. So today I'm going to do part 1, 18 golden rules जो हैं उसका एक session हम आज करेंगे. I'll be sharing 9 rules with you today in part 1, and then part 2 we'll be doing it tomorrow. So hope you stay with me. Now starting from the rule 1. Golden rules of happiness. Great love and achievements involve great risks. Now, this is the heading. Great achievements, great love. It comes with the package. You have to take risks in life. रिस्क लेस ज़िंदगी जो होती है, यानी आप कहें कि बस मैं अपने सुकून मोड में रहूं एंड आई डोंट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, आई डोंट लेट गो ऑफ एनीथिंग एंड आई डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट माई लाइफ. जिस तरह से भी ज़िंदगी है बस उसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती रहे. और आपको ये लगता है कि बग़ैर रिस्क के ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी में चेंजेस करनी पड़ती हैं, आपको ज़िंदगी में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आपको ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, आपको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिसके बारे में आप कोई शख्स सोच ही नहीं सकता. एंड लाइक, ओ गॉड, she or he has done this? Okay, it's difficult to digest, but then you take your risks in life. And when you take your risks in life, उसमें रिस्की, ज़ाहिर रिस्क है तो रिस्की तो बहुत होता है, but eventually अगर आपकी ज़हन में क्लैरिटी है, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अगर आपकी नीयत पाक है, साफ है, नेक है, अगर आपका जो सफ़र है वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर है, तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता 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 आपकी फेवर में आना शुरू हो जाती हैं. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल टू हैव हैप्पी लाइफ इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आप लव अचीव करें, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत पाएँ और ग्रेट चीज़ें अचीव करें अपनी ज़िंदगी में, तो उसके अंदर तो रिस्क्स इन्वॉल्व हैं. सो यू हैव टू टेक द रिस्क. You have to take different steps which are risky, but it changes your whole life. It can give you a lot of difficulty for some time. ठीक है जी. दूसरा, when you lose, you take a risk, you take a decision, you stand for something. There can be times जब आप लूज़ कर जाएं, जब आप रेस का हिस्सा बनते हैं, जब आप लड़ने का सोचते हैं, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, गल्लां ही दो ही ने, या तो आप जीतेंगे या फिर आप हारेंगे. So if you lose with all the confidence, with all the conviction, even if you lose, do not lose the lesson. जब हम अपनी ज़िंदगी में फेल भी होते हैं, ये रूल नंबर 2 है, द गोल्डन रूल नंबर 2. सो इफ़ यू लूज, डोंट लूज द लेसन, एंड दिस इज़ द की. जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं, कहीं कोई इम्तिहान देते हैं, कोई प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं और उसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं होती, तो उस वक्त आपने अगर आप लूज़ कर जाते हैं कोई भी जो फैसला है उसमें, अगर आप हार जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं,
مگر اس سے جو ملنے والا لیسن ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ پکڑ کر چلیں. اپنی کی ہوئی غلطیوں سے جو لوگ سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں, they are the winners, they are the ones who rule the world. الحمدللہ. Now دوسرا رول ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اکثر ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد کے رشتے ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سے لنکڈ ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم میں کچھ چھوٹا سا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے, کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی, وہ ہمارے مطابق نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان کے مطابق نہیں کرتے, کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. اگر کوئی ایسا ڈسپیوٹ آپ کے رشتوں میں آ گیا ہے تو اس کو ریزن مت بنائیں کہ آپ کا ریلیشن شپ, آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. اس سے برا سودا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے رشتوں کو چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے رشتوں کو اس طرح سے کر لیں کہ جیسے کہ اس میں دراڑیں لے آئیں. یہ بہت چھوٹی بات ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ رشتے کی مضبوطی یہ ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ بھی گر جائیں بٹ یو آر اسٹینڈنگ اسٹریٹ, یو آر اسٹینڈنگ لائک اے راک. سو یہ چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا, ان میں سے نکل کے اگر ہم اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں, اگر ہم اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں اور ان چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے اہم رشتوں سے دور نہ ہوں. دس از دا رول نمبر 3. Now the fourth is the most important rule. ہم اپنی زندگی میں ایک چیز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اکثر, وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کنٹینیو کرتی ہے ہمارے ساتھ زندگی میں. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ گر گیا ہے نا, جس طرح میرے ایون گھر میں ہمارا ایک چھوٹا بیبی ہے جی, میرے بھائی کا, محمد علی اکبر. اگر وہ فار ایگزامپل کبھی گر جاتا ہے نا اور وہ روتا ہے تو بچے کی ہم نے کیا سکھایا اس کو, کہ ہم نے سکھایا اوہ میرا بچہ گر گیا, وہ دیکھو چونٹی ہے اس کو مارتے ہیں, اوہ زمین کو مارو, اوہ دروازہ لگ گیا دروازے کو مارو, ہم پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہم کرتے کیا ہیں بچوں کے ساتھ, ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. ہم اس طرح کی بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو آپ بلیم کریں, کسی اور کو بلیم کریں. So instead of taking the blame on yourself, what we do is we start blaming other people. We start blaming the situations. اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو بڑائی اور عظمت یہ ہے کہ آپ اس غلطی کو ایکسیپٹ کریں, اس کو ڈائگنوز کریں, اس کے اوپر ورکنگ کریں, اس کو کریکٹ کریں, and then you move on in life. Do you understand what I'm saying? So this is the fourth one that I think is the most beautiful thing. جو لوگ یہ کر لیتے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں جیت جاتے ہیں. Really, I'm telling you. So this is the fourth rule. And look, coming like moving forward, ایک چیز جس سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, میں نے اپنی زندگی میں پچھلے 4-5 سال 7 سال for 7 good years 6-7 years I have spent alone. And I tell you one thing, this loneliness teaches you so much. مجھے یاد ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب گئے نا پریزن میں, جب گئے فرسٹ ٹائم جب وہ گئے تو جب انہیں لے جایا گیا, زبردستی جب لے جایا گیا, تو جس وقت امام انٹر ہوتے ہیں پریزن, you know what he says? He talks to Allah subhanahu wa ta'ala and he says شکر الحمدللہ, اے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ شرف بخشا کہ بس اب اس میں میں ہوں اور تو ہو. اب یہاں اس زندان میں مجھے تجھ سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا, میں ہوں گا, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میں دنیا میں رہ کے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم. So spend time alone. Fifth and very important, جب آپ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں نا
پھر آپ اندر باہر جانے کی بجائے آپ اندر کا سفر طے کرتے ہیں. اور یہ جو اندر کا سفر ہوتا ہے نا, یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کہی تھی کہ کئی دفعہ ہم پورا زمانہ گھوم کے آتے ہیں مگر ہم اندر نہیں جاتے. لیکن جب ہم سفر اندر کا کرتے ہیں, جب ہم اس سفر کو اختیار کرتے ہیں اور اندر کا سفر کرتے ہیں, تو پھر آپ کو حقیقتاً اس سے آگاہی ہوتی ہے, آپ آشنا ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کمی ہے, آپ کہاں غلط ہیں, آپ کہاں صحیح ہیں, کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا ہے. دس از دا بیوٹی. لونلینس آپ کو ایسے ایسے حقائق اور ایسی ایسی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے, اس قدر حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کتنے پانی میں ہیں, آپ کی ذات میں کیا کمیاں ہیں. اور جس شخص نے ان کمیوں کے اوپر غور و فکر کیا, وہ لونلینس سے آتی ہیں. ہم اس دنیا میں اس قدر ڈرتے ہیں نا, بینگ الون, اکیلے رہنے سے اس قدر ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے اکیلے. ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے کچھ سوچنے کی, ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی, ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے ایک کچھ لمحات کے لیے اگر ہم اکیلے ہو جائیں تو وی آر جسٹ لوکنگ فار اے فون کہ اب میں اس کو میسج کر لوں. نو, ٹیک آؤٹ ٹائم, اسپینڈ ٹائم, فیل دا پریزنس آف ڈیوائن, فیل دا پریزنس آف نور, فیل دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ کا وہ جو کنیکشن ہوتا ہے لونلینس میں, ایمپٹی یور مائنڈ, اپنی سوچوں کے رخوں کو تبدیل, اپنی سوچوں کی اڑان کو تبدیل کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو وہ سکون محسوس ہوگا. آپ اپنی چیزوں کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں, اور پھر رب کے حوالے کرنا, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ رب کے حوالے کرنا اور اس طرح سے کرنا جس طرح سے رب کے حوالے کرنے کا حق ہے. جب آپ کرتے ہیں پھر آپ دوسرا تھاٹ نہیں آپ کے ذہن میں آتا کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. جب آپ حوالے کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرم کرتا ہے آپ کے اوپر, وہ کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اس کی پریزنس محسوس ہوتی ہے. آپ کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے آپ نہیں لے رہے ہوتے, آپ کا رب لے رہا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں اس طرح وہ رحمتیں اور برکتیں اور کرامتیں کرتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اگر مجھے اپنی یہ زندگی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو میں, یا مجھے اپنی زندگی اگر لکھنی ہوتی تو میں ایسے نہیں لکھ سکتی تھی یا ایسے نہیں لکھ سکتا تھا. مگر اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو اس کے حوالے کریں. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت بہت ہی ضروری اور بہت اہم ہے یہ. تو اپنے ساتھ وقت گزاریے, اکیلے وقت گزاریے, اس کی پریزنس کو محسوس کیجئے, اپنے معاملات کو اس کے سپورٹ کیجئے. 5واں رول ہے یہ, 5th golden rule. The 6th golden rule is that open your arms to change but don't let go of your values. Very very important. How? ہم اپنی زندگی میں چینج, جو کہ ایک چیز ہی کانسٹنٹ ہے, چینج از دی اونلی تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ, اور ہم چینج اپنی زندگی میں لانے کے لیے اتنا ڈر جاتے ہیں, اتنا گھبرا جاتے ہیں, اتنا زیادہ فیئرفل رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. نو, اگر آپ کلیئر ہیں ان یور ہیڈ, اگر آپ کو آپ کی کنوکشن ہے, اگر وہ کام اللہ اور محمد و آل محمد کے مطابق درست ہے, تو پھر آپ کو کسی بھی چینج لانے میں ڈرنا نہیں چاہیے. دی اونلی تھنگ از یو نیڈ ٹو بی آن حق. If you are on حق, if you are on such, then there is no need for any kind of pressure from the society. اور اس میں جو نیکسٹ بات ہے, آپ کو اپنی مورلز اور اپنی ویلیوز اگر آپ کی انٹیکٹ ہیں تو any kind of change is absolutely good.
The seventh one is silence sometimes is better than answer, is better than giving answer to people. अक्सर औकात लोग आपको अजीब अजीब बातें कर जाते हैं, अक्सर लोग आपके ऊपर कमेंट कर जाते हैं, ओहो हो, बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट इवन वांट टू मेंशन कि किस किस्म की गुफ्तगू और बातें हो जाती हैं, ऑल दैट स्टफ. कई दफ़ा लोग आपको इतना तंज मार जाते हैं, आप हक की बात कर रहे होते हैं, आप सच के साथ हो. ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए. There can be times, and you know, I always feel ये जो silence है ना, साइलेंस नॉट दैट सॉर्ट ऑफ साइलेंस जो रिश्तों में आ जाती है, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो तुर्की बतुर्की जवाब, तुर्की बतुर्की, आई डोंट नो इफ यू नो, लाइक यू नो, यू समथिंग एंड द अदर पर्सन सेज समथिंग, इट्स लाइक स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग is not a good idea. Speaking or talking or discussing for the sake of to coming to a conclusion or to solve the issue is a good idea. If I get irritated, then इसका मतलब है मैंने दूसरे को जिता दिया. So in that case, what to do? Silence. Silence at times is better than giving any answer. ये जो silence है ना, ये साइलेंस कई दफ़ा इंसान को इतना अपलिफ्ट कर देती है स्पिरिचुअली. ये साइलेंस जो है ये इंसान को इतना बुलंद कर देती है, इतना अजीम कर देती है. अगर हम अंबिया और आइमा की ज़िंदगियों का मुतालिया करें तो हमें वहाँ पर खामोशी नज़र आती है. 8th point is a loving atmosphere in your home is the foundation for your life. जब हमारे घर का माहौल, जब हमारे घर का एटमॉस्फेयर, जब हमारे घर की वाइब्रेशंस, जब हमारे घर के अंदर जो वाइब्स हैं, दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, दे आर गोइंग टू बी लविंग, दे आर गोइंग टू बी केयरिंग, दे आर गोइंग टू बी ऑल पॉजिटिव, तो आपकी ज़िंदगी की जो फाउंडेशन है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाएगी. And then you will have a great beautiful life and you will, ये बहुत important चीज़ है. तो घर का माहौल कैसे पॉजिटिव रहेगा, घर का माहौल कैसे लविंग और केयरिंग और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे आएंगी. What you're thinking here is going to affect what you and what you're thinking here is coming from here, from where it's coming. The information that you're taking from here, there, from phone, from WhatsApp, from people you talk, from what you read, from what you watch, all these things, जब आप उन तमाम चीज़ों को, वो information जो आप collect करते हैं here, वो फिर process होता है आपकी mind सोच का, फिर वो सोचें बनती हैं, फिर जब वो सोचें बनती हैं तो वो आपकी feelings create करती हैं, and the feelings that you create वो फिर आहिस्ता आहिस्ता feelings जो हैं वो vibrate करती हैं आपकी body से out in the atmosphere, in the ambience of the house, और फिर वो जो घर की vibrations होती हैं वो होती हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के गुफ्तगू की जाए. आज का जो 9th रूल है जो मैं आपके साथ शेयर और डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि जब आपके घरों में, ज़ाहिर है जब हम लोगों के साथ रह रहे होते हैं तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पुराने प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ पास्ट आपका गुजर चुका होता है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, और फिर होता क्या है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं या जो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप बैठ के कोई नया डिसएग्रीमेंट होता है या कोई ऐसी बात होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जब आप बैठते हैं तो आप पुराने जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको लेकर तो उनको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. सो इन दिस एग्रीमेंट विद द लव्ड वंस डील ओनली विद द करंट सिचुएशन, डोंट ब्रिंग अप द पास्ट. आज अगर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़ तो आज के मसले को रिजॉल्व करना है, ना कि आपने 10, 15, 20 साल पुराने जो गड़े मुर्दे जो नहीं होते उनको निकाल के तो आपने डिस्कस करना है. अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, प्लीज़ डिस्कस. It is very, very important to communicate, but don't bring out the past stuff कि उस वक्त तुमने मुझे ये कहा था और उस वक्त ये हुआ था. No, no, no. एक चीज़ को ख़त्म करें, उसको दफन करें and move forward.
And if you have any other problem, any other issue, just start from the scratch and talk about it and discuss it and just come up with this with the conclusion. कोई उसको conclude करें, उसकी कोई बात करें, उसके ऊपर कोई फैसला करें, and just have a beautiful, peaceful life. So these were the 9 golden rules to have a happy life, and that's what I wanted to share with you. I hope इन 9 रूल्स को आपने लिख लिया होगा और इन 9 रूल्स को आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेक आवर लाइफ्स ब्यूटीफुल. इट्स अ जर्नी, दिस लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, और इस ब्यूटीफुल जर्नी को मज़ीद हमने बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन खूबसूरत बनाना है, और हम सब ने मिल जुल कर आगे बढ़ना है. लोगों की नफ़रतों को, लोगों की कुदूरतों को, लोगों के जो कहते हैं जो आपके साथ जो भी मामलात और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करके आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें. अगर किसी के दिल में, आपके दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बुरी बात है, उसके लिए दुआ करें. जस्ट प्रे फॉर देम. कोई आपके साथ बुरा करता है, उसके लिए अच्छा सोचें. और ये मुश्किल काम है. इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू, बट द वंस हु कैन डू दैट, फॉर देम एवरी मोमेंट इज़ अ हैप्पी मोमेंट. फिर हर किसी के लिए आप आसानियाँ बांटने वाले बन जाते हैं. और याद रखें, एज आई ऑलवेज से दैट ये जो हैप्पीनेस है ना, ये हैप्पीनेस ये ऐसे ही नहीं मिल जाती आपको खुशी. ये हैप्पीनेस जो है, जो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए उसको हमें बांटना है लोगों में. यू नीड लव, स्टार्ट गिविंग लव, डोंट बेग फॉर इट. वो दें, जो चाहिए वो बांटना शुरू कर दें. पैसा चाहिए, पैसा बांटना शुरू कर दें. मोहब्बत चाहिए, मोहब्बतें बांटें क्या, बिकम लव. हर कोई पीस चाहता है, बिकम पीस. आप सुकून का मंबा क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों फ़कीरों की लाइन में खड़े हैं? वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. वही बातें हैं, वही अल्फाज हैं, बार बार इनको रिपीट करके हमने अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करना है, ताकि हम लोगों के लिए आसानियों का बायस बन जाएं. अशफाक अहमद साहब हमेशा कहते थे कि आसानियाँ बांटे बग़ैर नहीं मिलेंगी, खुशियाँ बांटे बग़ैर नहीं मिलेंगी. सो वट एवर यू वांट इन लाइफ, स्टार्ट गिविंग दैट. और बहुत अपना ख्याल रखें और अपनी सोचों का ख्याल रखें. एज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम सेज़, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मेंशन करती हूँ, आई से दैट एंड आई विल कीप सेइंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. क्या है जी वो बात कि अपनी सोचों का ख्याल रखो. क्यों? क्योंकि जो आपकी सोचें हैं वो आपके अल्फाज बनते हैं. आपके अल्फाज जो हैं वो आपका अमल बन जाते हैं, और आपका अमल जो है वो आपका किरदार बनता है, और आपका किरदार आपकी पहचान बनता है. याद रखें, आपकी पहचान अगर सच और हक हो गया, आपकी पहचान अगर अमानत और दयानत हो गई, तो आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? नहीं. दरअसल जो सही इम्तिहान है वो तभी शुरू होगा. झूठों के लिए ज़िंदगी, मैंने जो ये एक्सपीरियंस किया है कुछ पिछले 1-2 महीने, झूठों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान है, बेईमान लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है. जो हक पे चलने वाले हैं, जो हलाल काम करना चाहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल है. वो जो साफ़ गोई करते हैं, जो लोगों का ख्याल रखते हैं, जो अमानतदार हैं, उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है. जाएं देखें, करबला का रुख करें, जहाँ पर मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या है, जब हक के लिए कोई खड़ा होता है, वो चाहे अकेला शख्स क्यों ना खड़ा हो, when you are standing for haq, when you are standing for the truth, then one person is more than enough. And that's exactly what we are striving to do. It does not matter how many of you are standing with you, how many friends, how many family members are standing with you. You are standing alone. If you are on haq, if you are on sach, if you are truthful, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप दयानतदार हैं, फिर आपको कोई डर नहीं. एंड एज आई ऑलवेज से, एंड दिस इज़ माई फेवरेट लाइन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुआए अरफा का वो जुमला कि ए रब, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया
اس نے کیا کھویا. So that's I think all what it is, and we are all striving to be a better human, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں آسانیاں بانٹنے والا اور آسانی دینے والا بنائے. الہی آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیے.